श्रेणी छात्र छात्री मानक मो तरफ स्वागत शुभेच्छा अभिनंदन पिले माने आमर नूतन भाव प्रकाशित पल्लवी पुस्तक यूनिट 1 रो सेकेंड चैप्टर गन विथ द स्कूटर संपर्क रे आज डिस्कशन करिबा। तबे डेरी करबानी आसो आज भिडियो स्टार्ट करिबा। तबे टाइटल रही पिले गन विथ द स्कूटर। तबे देखिबा गन विथ द स्कूटर एठी जो गन अछि गो वेंट गन बुझेला एटा गो रो थर्ड फॉर्म देछि गन विथ द स्कूटर अर्थात एठी हबो स्कूटर सह चली जिबा बुझेला एहार ओडिया अर्थ होछि स्कूटर सह चली जिबा। तबे देखिबा हमर स्कूटर सह कोन चली गला विषयटी पढिले आमे भलो भाबरे बुझि परिबा। तेबे डेरी करबानी आसो आज भिडियो स्टार्ट करबा गन विथ द स्कूटर अर्थात स्कूटर सह चली जिबा। तेबे विषयटी आरंभ करबा पूर्व गोटे प्री रीडिंग अछि बुझेला पिले। प्री रीडिंग रे कोन देछि मैच द पिक्चर्स इन कॉलम मैच द पिक्चर्स इन ए विथ देयर नेम्स इन बी राइट द सीरियल नंबर इन द बॉक्स। तेबे पिले माने लक्ष्य करो ए कॉलम रे पिक्चर अछि बी कॉलम रे से पिक्चर रो नाम अछि अर्थात किछि खेलर चित्र देछि एवं बी कॉलम रे से खेलर नाम देछि। आसो एक्टिविटी करिबा। अच्छा प्रथम चित्र को लक्ष्य करो एक नंबर चित्र केउ खेलर ना एहा होछि फुटबॉल। सो फुटबॉल पाखरे हमें एक लिखिबा 1 लिखिबा। द्वितीयटा को लक्ष्य कर पिले द्वितीयटा होछि कोन ना द्वितीयटा होछि वॉलीबॉल बुझेला तेणु आमर वॉलीबॉल जगह 2 लिखिबा। तृतीय चित्र होछि क्रिकेट तेणु क्रिकेट जगह 3 लिखिबा एवं चतुर्थ चित्रटी होछि हॉकी तेणु हॉकी पाखरे 4 लिखिबा एवं पंचम चित्रटा होछि बास्केटबॉल तेणु बास्केटबॉल पाखरे 5 लिखिबा बुझेला पिले समस्त जानि परलो। नेक्स्ट कोन देछि देखिबा सपोज यू आर प्लेइंग क्रिकेट माने करो तमे क्रिकेट खेलुछो व्हेन यू स्ट्राइक द बॉल तमे जते बॉल को जोरे बाडे देलो व्हेयर डज इट गो से कुआ गला अर्थात बॉल टी कुआडे गला बॉल टी निश्चिंत बाउंड्री बाहर को चली गला। हाउ विल यू फाइंड इफ इट इज लॉस्ट माने करो तमे खेलिला बेले बॉल टी दूर को पड़ी गला तेबे तमे से बॉल टी को किपरि खोजिबो सर्च इन द नेबरहुड निश्चिंत भाबरे तम पड़ोसी बा जोटी खेलुथो ता आखपाख जगह खोजिबो। तेबे लेट्स रीड ए फनी स्टोरी अबाउट ए गेम एंड सी व्हाट द प्लेयर्स डू व्हेन देयर बॉल इज लॉस्ट। तेबे गोटे भलो गप आमे पढिबा एठी बुझेला जोउथरे आमे देखिबा किछि पिला किछि खेल खेलुछंती व्हाट द प्लेयर्स डू व्हेन देयर बॉल इज लॉस्ट एवं तांकर बॉल जते हजि जाउची से कोन करूछंती आमे गपटी पढिले जानि परिबा। तेबे आसो गपटी आरंभ करिबा। इट वाज समर आफ्टरनून गोपी वाज सिटिंग इन द बेरेंडा रीडिंग ए बुक। इट वाज समर आफ्टरनून समर माने ग्रीष्म ऋतु बुझेला बा खरा ऋतु। इट वाज समर आफ्टरनून हला अपराह्न समय एहा थिला आमर ग्रीष्म कालर अपराह्न समय। गोपी वाज सिटिंग इन द बेरेंडा गोपी वाज सिटिंग गोपी बसी थिला कोठी बसी थिला ना बेरेंडा बेरेंडा अर्थ पारंडा रे बसी थिला। रीडिंग ए बुक कोन करथुला ना बही पढुथिला बुझेला तो। सो एहा खरा दिनर अपराह्न समय थिला। गोपी वाज सिटिंग इन द बेरेंडा अर्थात गोपी बरंडा रे बसी थिला एवं बही पढुथिला। सडनली हठात सडनली माने हठात ही हियर्ड समथिंग हठात से सुनिला हियर्ड माने पिले सुनिला किछि रस्टलिंग पास्ट अर्थात पाखा पाखी रस्टलिंग माने पिले कोन ना खसखस शब्द बुझेला खसखस शब्द किछि सुनिला। एंड फॉलिंग विथ ए थॉट इन द गार्डन बुझेला फॉलिंग विथ ए थॉट माने कोन माने बगीचा रे किछि गोटिए पढ़िबार विराट शब्द से सुनिला खसखस शब्द सुनिला एवं थॉट माने विराट शब्द फॉलिंग विथ ए थॉट किछि जिंस गोटे पढ़िला बगीचा रे एवं विराट शब्द हबार से सुनिला। ही थॉट से चिंता कला व्हाट इट कुड बी यह कौन होई पारे
परहाप्स बोध हुए इट वाज ए मैंगो फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। से चिंता कला बोध हुए यह आंब होई पारे जे गछरु आंब पड़िबार शब्द। बुझी पाइल पिले? इमिडिएटली हठात, हठात इमिडिएटली माने हठात गोपी पुट हिज बुक, गोपी ता बही रखीदेला ए साइड गोटे पाखरे रखीदेला, गट अप उठी पड़िला एंड रैन इनटू द गार्डन एवं बगीचा को दौड़िला। जो शब्द हैला पिले विराट बड़ शब्द हैला, कौन गोटे पढ़िबार शब्द हैला। से प्रथमे चिंता कला जे यह कौन होई पारे। परहाप्स इट वाज ए मैंगो फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, यह गोटे आंब पड़िबार शब्द होई पारे। तथापि देखिबा पाई गोपी पुट हिज बुक ए साइड, अर्थात ता बहीटा को गोटे पाखरे रखिला, गट अप उठी पड़िला एंड रैन इनटू द गार्डन, बगीचा को दौड़िला। देख पिले गोपी किपरि बगीचा को दौड़ुची से शब्द शुणिकी नेक्स्ट देखिबा। ही सर्च्ड, सर्च्ड माने खोजिबा, बुझिला। ही सर्च्ड इन बिटवीन द थिक ग्रास। पिले थिक माने घन बा बहलिया, बुझिला, बा घंच। थिक माने घंच, बुझी पाइल? घंच, घंच बा बहलिया घास बुदा को खोजिला। He searched in between the thick grass near the garden fence। पिले फेन्स माने कौन ना बाड़, बुझेला। तांको बगीचा चारिपटे जो बाड़ दिया जाइथिला से बाड़ पाखरे थिबा घास बुदा, गहलिया घास बुदा को से खोजिला। बट ही फाउंड नथिंग, किंतु बट ही फाउंड नथिंग, से किछि पाइला नहीं। ही लुक्ड, से देखिला among the bushes, bushes माने पिले बुदा, पुनी बुदा को देखिला। nothing was there again, सेठारे किछि नथिला। then his eyes, ताहार आखि fell on the heap of dry leaves। पिले dry माने सुखिला, leaves माने पत्र, heap माने पिले कोन? heap माने होची गदा बा स्तूप, अर्थात जो सुखिला पत्र उडा गोटे जगार गदा हेची स्तंभ आकारर, बुझेला, ताकू कहिबा ए हीप ऑफ ड्राई लीव्स, बुझेला। देन हिज आईज फेल, तार आखि पड़िला से सुखिला पत्रर जो गदा थिला से गदा ऊपर पड़िला। देयर वाज ए व्हाइट बॉल ऑन द हीप, से गदा ऊपर गोटे धला बॉल थिला। देख पिले तम चित्र को लक्ष्य कर, यह होची व्हाइट बॉल। गोपी रीच्ड आउट, गोपी से बॉल पाखरे पहुंचिला एंड टुक द बॉल इन हिज हैंड, से बॉल को हाथ रे धरिला। इट वाज ए हॉकी बॉल, से देखिला एही बॉल टी होची गोटे हॉकी बॉल। समस्ते बुझी पारलो? नेक्स्ट को छिबा। गोपी थॉट वंडर्ड, गोपी चिंता कला। हुज बॉल कुड दिस बी, एही बॉल टी कहार होई पारे। ही लुक्ड अराउंड, से चारिपटु कुंडिला एंड लुक्ड आउटसाइड द गेट, एवं ता घरर गेट बाहर को भी उंडिला। बट कुड सी नो वन, से काहा को देखि पारला नाही, बुझेला। से भाबिला बॉल टी जहार पड़िथिबो से आसीबो निश्चिंत, तेणु से चारिआडे देखिला, काहा को देखि पारला नाही। जस्ट देन ही हर्ड हिज मदर, जस्ट देन तापरे से सुनिला ता माँ डाकिबार शब्द सुनिला। गोपी व्हाट आर यू डूइंग आउट इन द गार्डन, से समय ता माँ गोपी की डाकुछंती व्हाट आर यू डूइंग आउट इन द गार्डन, तू बगीचा बाहर कौन करूचु। इट्स भेरी हॉट, बहुत गरम हेउछि, कम इनसाइड, घर भीतर को चलिया। ता माँ डाकिबार शब्द आसिला व्हाट आर यू डूइंग आउट इन द गार्डन, तू बगीचा रे कौन करूचु, बहुत गरम होउछि, तू भीतर को चलिया। नेक्स्ट गोपी वेंट इनसाइड, मार डाक शुणी गोपी घर भीतर को गला एंड ड्रांक ए ग्लास ऑफ वाटर, बुझेला। ड्रांक, ड्रिंक रो पास्ट टेंस होची ड्रांक, बुझेला। गोटे ग्लास पानी पीला। ही ले डाउन, बसी पड़िला ऑन द मैट, बुझेला। सपरे बा मसिणारे से बसी पड़िला बा तळे बसी पड़िला एंड सेड टू हिमसेल्फ, से मने मने कहूची आई कैंट कीप दिस बॉल फॉर माई सेल्फ, ए बॉल मु निजे रखी पारिबी नाही। आई विल आस्क अदर्स, निश्चिंत एटा आउ कहार बॉल हेतिबो, तेणु आई विल आस्क अदर्स, मु अन्य मानकु पचारिबी। आई कैंट कीप दिस बॉल
ଫର୍ ମାଇସେଲ୍ଫ, ମୁଁ ନିଜେ ବଲ୍ ରଖିପାରିବି ନାହିଁ। ଇନ୍ ଦ ଇଭିନିଂ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋପୀ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ନିୟର ବାଇ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଗୋପୀ ନିୟର ବାଇ ପାଖରେ ଥିବା ପଡ଼ିଆକୁ ଗଲା। ହ୍ୱେୟାର ଅଲ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁଠାରେ ତାର ସବୁ ସାଙ୍ଗ ରେଗୁଲାରଲି ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟମିତ ଭାବେ ଗ୍ୟାଦର୍ଡ ଏକାଠି ହେଉଥିଲେ ଟୁ ପ୍ଲେ ହକି, ହକି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏଭ୍ରିଡେ ପ୍ରତିଦିନ। ବୁଝିଲା? ଗୋପୀ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ନିୟର ବାଇ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଗୋପୀ ସେ ବଲ୍ଟି କାହାର ବୋଲି ପଚାରିବା ପାଇଁ ସେ ପାଖ ପଡ଼ିଆକୁ ଗଲା। ହ୍ୱେୟାର, ଯେଉଁଠାରେ କି ତାର ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗ ନିୟମିତ ଭାବେ, ଗ୍ୟାଦର ମାନେ ଏକାଠି ହେବା, ନିୟମିତ ଭାବେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ହକି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ସେ ସେଇଠିକି ଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦିସ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଆଇ ଫାଉଣ୍ଡ ଏ ବଲ୍, ଗୋପୀ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଦିସ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍, ଏହି ଅପରାହ୍ନରେ, ଆଇ ଫାଉଣ୍ଡ, ଫାଇଣ୍ଡର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡ, ମୁଁ ପାଇଲି ଗୋଟିଏ ବଲ୍। ଡିଡ୍ ଏନି ଅଫ୍ ୟୁ ଲସ୍ ୟୁର ବଲ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି, ଡିଡ୍ ଏନି ଅଫ୍ ୟୁ, ତୁମ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ତମର ବଲ୍ ହଜିଛି କି ଆଜି? ରିସେଣ୍ଟଲି ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ବୁଝିଲା? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁମ ଭିତରୁ କାହାର ବଲ୍ ହଜିଛି କି? ମନୋଜ ସେଡ୍, ଗୋପୀର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମନୋଜ କହିଲା, ଆଇ ଲଷ୍ଟ ଏ ବଲ୍ 4 months ago, ମୁଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ହଜେଇଥିଲି 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ। ଗୋପୀ ସେଡ୍, ସୋ ଦ ବଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ, ଗୋପୀ କହିଲା, ସୋ ଦ ବଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯୋଉ ବଲ୍ ପାଇଛି କ୍ୟାନଟ୍ ବି yours, ତୋର ହୋଇନପାରେ, କାରଣ ଏଟା ଆଜି ପାଇଛି ମୁଁ, ତୁ କହୁଛୁ 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତୋର ବଲ୍ ହଜିଥିଲା। ସୋ ଦିସ୍ ବଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଫାଉଣ୍ଡ କ୍ୟାନଟ୍ ବି yours, ତୋର ତାହା ହୋଇନପାରେ। ରାମାନି ସେଡ୍, ଦେନ୍ ଦ ବଲ୍ ଇଜ୍ ମାଇନ୍, ବୁଝିଲା? ରାମାନି କହିଲା, ଦେନ୍, ତାହେଲେ ସେ ବଲ୍ଟି ହଉଛି ମୋର, ବୁଝିଲା? ଏ ହଉଛି ପିଲେ ଗୋପୀ, ଗୋପୀ ହାତରେ ଦେଖ ବଲ୍ ଅଛି, ଏ ହଉଛି ରାମାନି, ବୁଝିଲା? ଏବଂ ଏବେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ତାର କଣ ପଢିଲେ ନା ମନୋଜ, ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ମନୋଜ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ରାମାନି କଥା ଶୁଣି ହାଉ ଡୁ ୟୁ ନୋ ଆସ୍କଡ୍ ଗୋପୀ, ଗୋପୀ ପଚାରିଲା, ତୁ କିପରି ଜାଣିଲୁ ଏ ବଲ୍ଟି ତୋର? ହ୍ୱାଟ କଲର ଇଜ୍ ଇଟ୍, କୁହ ତେବେ, ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ଏ ବଲ୍ଟି ତୋର, ଏ ବଲ୍ର ରଙ୍ଗ କିପରି? ଶୋ ମି ଦ ବଲ୍, ଶୋ ମାନେ ଦେଖାଅ, ମୋତେ ଦେଖାଉ ସେ ବଲ୍ଟି। ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେଲ୍ ୟୁ, ମୁଁ କହିଦେବି ସେ ବଲ୍ର ରଙ୍ଗ କିପରି। ସେଡ୍ ରାମାନି ସ୍ମାଇଲିଂ, ହସି ହସି ରାମାନି ଗୋଟେ ଜୋକ୍ କଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତୋର ଯଦି ବଲ୍ ହଜିଛି ତୁ ତେବେ କହିଦେ ସେ କୋଉ ବଲ୍, ତାର ରଙ୍ଗ କିପରି। କିନ୍ତୁ ରାମାନି କହୁଛି ମୋତେ ବଲ୍ ଦେଖା, ମୋତେ ବଲ୍ ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ ରଙ୍ଗ କହିଦେବି, ମାନେ ହସିକି କହିଲା। ଆନାଦର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦୀପକ, ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ତାର ଦୀପକ, ସେଠି 3 ଜଣ ଥିଲେ, ବୁଝିଲା? ଦୀପକ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଦୀପକ କହିଲା ଯେ ହିଜ୍ ଫାଦର ହାଡ୍ ବଟ୍ ହିମ୍ ଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଫୁଟବଲ୍ ଦ ଡେ ବିଫୋର, ଦ ଡେ ବିଫୋର ମାନେ ପୂର୍ବ ଦିନ ତା ବାପା ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଫୁଟବଲ୍, ଅର୍ଥ ଭଲ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ୍ ତା ପାଇଁ କିଣିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ହାଡ୍ ବଟ୍, ବାଏର ପାଷ୍ଟ, ବୁଝିଲା? ବାଏ ବଟ୍, ବଟ୍ ଏଠି ହଉଛି ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ, ବୁଝିଲା? ତା ବାପା କିଣିକି ଆଣିଥିଲେ ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଫୁଟବଲ। ଦ ବଲ୍ ଆଇ ଫାଉଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଏ ହକି ବଲ୍, ଗୋପୀ କଥା ଶୁଣି କହିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ବଲ୍ଟି ପାଇଛି ତାହା ହଉଛି ହକି ବଲ୍, ତେଣୁ ଏଇ ବଲ୍ଟି ତୋର ହୋଇନଥିବ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଲାଫ୍ଡ, ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। ବୁଝିହେଲା? କାହା କଥା ଶୁଣିକି ହସିଲେ ନା ଦୀପକ କଥା, ବୁଝିହେଲା? ଯେହେତୁ ଗୋପୀ ହକି ବଲ୍ କଥା କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଦୀପକ କହୁଛି ଫୁଟବଲ କଥା, ଏ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଲାଫ୍ଡ, ଗୋପୀ ଟୁକ୍ ଆଉଟ୍ ଦ ବଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ପକେଟ୍, ସେ ପକେଟରେ ରଖିଥିଲା, ଗୋପୀ ତା ପକେଟରୁ ବଲ୍ ବାହାର କଲା। ମନୋଜ ଟୁକ୍ ଇଟ୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଗୋପୀ, ମନୋଜ ଗୋପୀ ହାତରୁ ନେଇଗଲା। ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରିଉ ଇଟ୍ ଦୀପକ, ଏବଂ ସେ ଥ୍ରିଉ ମାନେ ଥ୍ରିଉ ଥ୍ରୋନ୍ ମାନେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ସେ ବଲ୍ଟି। ମନୋଜ ନେଇଗଲା, ମନୋଜ କାହାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ବଲ୍ଟି ନା ଦୀପକକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ସିଂ ଦିସ୍, ଏହା ଦେଖିକି ଗୋପୀ ସେଡ୍ ଆଟ୍ ଦ ଟପ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଭଏସ୍, ଜୋରରେ ପାଟି କଲା। ଆଟ୍ ଦ ଟପ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଭଏସ୍ ମାନେ ଜୋରରେ ପାଟି କଲା, ଷ୍ଟପ୍, ରହ, ଆଇ ସେ ଷ୍ଟପ୍, ମୁଁ କହୁଛି ରହ, ଲେଟ୍ସ ପ୍ଲେ ବିଫୋର ଇଟ୍ ଗେଟ୍ସ ଡାର୍କ, ଅନ୍ଧାର ହବା ପୂର୍ବରୁ ଆସ ଏଇ ହକି ବଲ୍ରେ ଆମେ ଖେଳିବା। ଲେଟ୍ସ ପ୍ଲେ
ବିଫୋର ଇଟ୍ ଗେଟ୍ସ ଡାର୍କ। ଡାର୍କ ମାନେ ପିଲେ ଅନ୍ଧାର। ଅନ୍ଧାର ପୂର୍ବରୁ ଆସ ଆମେ ହକି ବଲରେ ଖେଳିବା। ମନୋଜ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ଗୋଲ ପୋଷ୍ଟ। ବୁଝିଲା, ମନୋଜ ଚାଲିଗଲା ଗୋଲ ପୋଷ୍ଟକୁ। ଆଜ ହି ଲାଇକ୍ଡ ଟୁ ବି ଏ ଗୋଲ କିପର। କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଗୋଲ କିପର ପସନ୍ଦ, ତେଣୁ ମନୋଜ ଚାଲିଗଲା ଗୋଲ ପୋଷ୍ଟକୁ। ଗୋପୀ ଷ୍ଟୁଡ ଆଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଦ ଫିଲ୍ଡ। ଗୋପୀ ସେଇ ପଡ଼ିଆର ମଝିରେ ଠିଆ ହେଲା। ହୋଲ୍ଡିଂ ଦ ହକି ଷ୍ଟିକ୍। ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ଧରିକି, ହୋଲ୍ଡିଂ ମାନେ ଧରିବା, ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ଧରିକି ସେ ପଡ଼ିଆର ମଝିରେ ଠିଆ ହେଲା। ହି ପାସ୍ଡ ଦ ବଲ୍। ସେ ବଲକୁ ପାସ୍ କଲା ଟୁ ଦ ଦୀପକ। ଦୀପକ ପାଖକୁ। ହୁ ଥ୍ରିଉ ଦ ବଲ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ରାମାନି। ଦୀପକ କାହାକୁ ବଲ୍ ଦେଲା? ରାମାନି କି। ରାମାନି ହିଟ୍ ଦ ବଲ୍। ରାମାନି ଜୋରରେ ବଲକୁ ମାରିଲା ୱିଥ୍ ଦ ଷ୍ଟିକ୍, ତା ଷ୍ଟିକ୍ ସହିତ। ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଜୟ। କାହା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା? ନା ଜୟ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ବୁଝିହେଲା ତ? ତେବେ ଦେଖ ପିକ୍ଚର ଦେଖ। ତେବେ ପିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏ ହେଉଛି ମନୋଜ, ଯିଏ ଗୋଲ ପୋଷ୍ଟରେ ରହିଛି, ଗୋଲ କିପର ଭୂମିକା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି। ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ଗୋପୀ। ବୁଝିହେଲା, ଏ ହେଉଛି ରାମାନି, ଏ ହେଉଛି ଦୀପକ, ଏ ହେଉଛି ଜୟ। ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲେ? କମନ ଜୟ, ପ୍ଲେ ଦ ଶଟ୍ and drive it towards the goal post, ମନୋଜ said loudly। ମନୋଜ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲା। କମନ ଜୟ, ଜୟ ଜଲ୍ଦି। ପ୍ଲେ ଦ ଶଟ୍, ଶଟ୍ ମାର ମାନେ ଜୋରରେ ମାରେ। and drive it towards the goal post, ଗୋଲ ପୋଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଜୋରରେ ମାର। ଏକଥା କିଏ ଚିତ୍କାର କଲା? ନା ମନୋଜ said loudly। ମନୋଜ କୋଉଠି ଥିଲା? ନା ଗୋଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିଲା। ଜୟ tightened his wrist around the stick with the flat side touching the ball। ଜୟ କ'ଣ କଲା? ଟାଇଟେଣ୍ଡ ମାନେ ଜୋରରେ। ବୁଝିଲା, ଜୋରରେ ତା ରିଷ୍ଟରେ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ କୁ ଧରିଲା ଏବଂ ଫ୍ଲାଟ୍ ସାଇଡକୁ ଟଚ୍ କରିଲା ବଲରେ। ହି ହିଟ୍ ଦ ବଲ୍ ସୋ ହାର୍ଡ। ହିଟ୍ ମାନେ ଜୋରରେ ବାଡ଼େଇବା। ହି ହିଟ୍ କିଏ? ନା ଜୟ। ଜୟ ଜୋରରେ ବଲକୁ ବାଡ଼େଇଲା, ଏତେ ଜୋରରେ ବାଡ଼େଇଲା that it went past the playground gate। ଏତେ ଜୋରରେ ବାଡ଼େଇଲା ବଲଟି ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। and fell into the basket of a passing scooter। ବୁଝିଲା, ଏବଂ ସେ ବଲଟି ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସି କୋଉଠି ପଡ଼ିଲା? ନା ସେ ବାଟ ଦେଇକି ଜଣେ ସ୍କୁଟର ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ସେ ସ୍କୁଟରର ବାସ୍କେଟରେ ପଡ଼ିଲା। ବୁଝିଲା, ଦ ସ୍କୁଟରିଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ ପର୍ସନ ହୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଦ ସ୍କୁଟର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସ୍କୁଟର ଚଲାଉଥିଲେ ତାକୁ କହିବା ସ୍କୁଟରିଷ୍ଟ। ହୁ ୱାଜ ଅନ୍ ଆୱାର। ପିଲେ ଅନ୍ ଆୱାର ମାନେ ଅଜଣା ବା ଅଜ୍ଞାତ। ଅଫ୍ ହ୍ୱାଟ ହାଡ୍ ହାପେଣ୍ଡ, କ'ଣ ଘଟିଲା? ସେ ତ ସ୍କୁଟର ଚଲାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଲଟା ଆସିକି ତାଙ୍କ ବାସ୍କେଟରେ ପଡ଼ିଲା। ସୋ ହି ୱାଜ ଅନ୍ ଆୱାର ଏବାଉଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନସିଡେଣ୍ଟ। ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସେ ଅଜଣା ଥିଲେ, ଅଜ୍ଞାତ ଥିଲେ। ଡ୍ରୋଭ୍ ଫାଷ୍ଟ, ଡ୍ରାଇଭର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଉଛି ଡ୍ରୋଭ୍। ହେଲା, ସେ ଯେମିତି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା କଥା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ବାଇ ଦ ଟାଇମ୍ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ran ଟୁ ଦ ଗେଟ୍। ବୁଝିଲା, ପିଲାମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ, ବଲ୍ କୋଉଠି ପଡ଼ିଲା? ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଦ ସ୍କୁଟର ୱାଜ ଗନ୍। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସ୍କୁଟର ଚାଲିଗଲାନି, କାରଣ ସ୍କୁଟରିଷ୍ଟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବଲଟା ତାଙ୍କର ବାସ୍କେଟରେ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଯେମିତି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା କଥା ଚଲେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ସୋ ୱାଜ ଦ ବଲ୍। ବୁଝିଲା, ଦେ ଲୁକ୍ଡ ଆଟ୍ ଇଚ୍ ଅଦର। ତେବେ ବଲଟା ସେ ବାସ୍କେଟରେ ସ୍କୁଟର ସହ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଦେ ଲୁକ୍ଡ, ଦେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ, ମନୋଜ, ଗୋପୀ, ଜୟ, ରାମାନି, ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁଲେ। ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଷ୍ଟ ଇନ୍ଟୁ ଲାଟର। ବ୍ରଷ୍ଟ ଇନ୍ଟୁ ଲାଟର ମାନେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଜୋରରେ ହସିଲେ। କାହିଁକି ନା ବଲଟି ସ୍କୁଟର ସହିତ ଚାଲିଗଲା। ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲେ? ତେବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଜୋରରେ ହସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବଲଟି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲଟି ଦେଖ ଆସିକି କୋଉଠି? ତାଙ୍କ ବାସ୍କେଟରେ ପଡ଼ିଛି। ବୁଝିହେଲା, ସ୍କୁଟର ଚାଳକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପିଲା ଏହା ଦେଖିକି ଜୋରରେ ହସିଲେ। ବୁଝିପାଇଲ ତ? ତେଣୁ ବିଷୟ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲେ? ନା ଗନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ସ୍କୁଟର, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍କୁଟର ସହ ଚାଲିଯିବା। ତେବେ ଏବେ କୁହ, ସ୍କୁଟର ସହିତ କିଏ ଚାଲିଗଲା? ନା ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ହକି ବଲ୍ ଚାଲିଗଲା। ବୁଝିହେଲା ତ? ତେବେ ପିଲେ ଦେଖ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଡସ୍, ଏଇ ଟପିକରେ ଆମେ କିଛି ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଡସ୍ ପଢ଼ିଲେ। ବ୍ରଷ୍ଟ ଇନ୍ଟୁ ଲ୍ୟାଟର, ଲାଷ୍ଟକୁ ଥିଲା ବ୍ରଷ୍ଟ ଇନ୍ଟୁ ଲ୍ୟାଟର ଅର୍ଥାତ୍ ସଡନଲି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଲାଫିଂ ଲାଉଡଲି। ହଠାତ୍ ସମସ୍ତେ ଜୋରରେ
हसिबा बुझेला सडनली स्टार्टेड लाफिंग लाउडली बुझेला समस्ते जोर रे हसिबा ताकू कहबा बस्ट बस्ट इनटू लेटर फेन्स बोले फेन्स माने कौन फेन्स माने आम कौन कही ना फेन्स माने होची बाड़ बुझेला ए स्ट्रक्चर मेड ऑफ वुड मेटल इटीसी दैट सराउंडेड ए पीस ऑफ लैंड बुझेला ए पीस ऑफ लैंड माने गोटे जमी बा पड़िया को जी चारिपटे बाड़ दिए बुझेला काठरे हो बा मेटाल रे हो बा कौन धातु रे हुए चारिपटे जो बाड़ दिए ताकू कहबा फेन्स रिसेंटली माने नॉट लॉन्ग एगो अर्थात सांगे सांगे जोटा बहुत पुराना नुह रस्टलिंग द साउंड ऑफ लाइट ड्राई थिंग्स मूविंग टुगेदर हैला द साउंड ऑफ लाइट ड्राई थिंग्स जिते बेले दुईटा हालुका ड्राई थिंग्स मूविंग टुगेदर परस्पर सहित बाजिबे जो शब्दटा हम ताकू कहबा रस्टलिंग स्कूटरिस्ट ए पर्सन हु राइड्स ए स्कूटर जे स्कूटर चलाए ताकू कहबा स्कूटरिस्ट टाइटेन ए होल्ड समथिंग मोर फिर्मली अर्थात जोर रे धरिबा बुझेला थर्ड साउंड ऑफ ए हेवी थिंग फॉलिंग टू द ग्राउंड साउंड ऑफ ए हेवी थिंग गोटे विराट बड़ साउंड ऑफ ए हेवी थिंग फॉलिंग टू द ग्राउंड गोटे ओजनिया जिनिस पड़ा पर जो शब्द हुए ताकू कहबा थर्ड अन आवर माने कौन अजना बा अज्ञात नॉट नोइंग दैट समथिंग इज हैपेन जी कौन किसी घटुची जाने नहीं ताकू कहबा अनआवर ये अनवायर थिले पिले ना स्कूटरिस्ट से जानी नथिले तांको सहित बॉल मध्य जाउची मु आशा करछि पिले माने विषयटी भलरे बुझिथिबो नेक्स्ट क्लास रे आरो आमे एक्सरसाइज बा एक्टिविटी करबा समस्त अनेक अनेक धन्यवाद।